بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن۔ ناظرین، آج ہم بنانے جا رہے ہیں قیمہ بھرے کریلے۔ قیمہ بھرے کریلے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ قیمہ بھرے کریلے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریلوں کو اس طرح سے چھیل لیں گے۔ اس طرح چھیلنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے رگڑ لینا ہے تاکہ ان کا جو کڑوا پن ہے وہ نکل جائے۔ اچھی طرح سے چھیلنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا ایک کریلا ریڈی ہو گیا ہے، تو ابھی ہم دوسرا اٹھائیں گے۔ اس کو بھی ایسی طرح اوپر سے چھیل لیں گے۔ سارے کریلوں کو ہم نے اچھی طرح سے چھیل لیا ہے، تو اب جو ہے جو کریلوں کا چھلکا ہے ہم اس کو نمک لگائیں گے۔ 2 چمچ جو ہے وہ نمک لگا دیں ان کو۔ نمک لگانے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مسل لینا ہے۔ چھلکے جو ہے وہ اس لیے ہمیں ضروری ہے کیونکہ ان کا جو مسالہ بنے گا وہ بہت ہی کمال کا بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، اس لیے جو ہے ہم ان چھلکوں کو بھی ایڈ کریں گے۔ چھلکوں کو ہم نے اچھی طرح سے مسل لیا ہے، تو ابھی ہم ان کو ایسے دبا کے جو ہے ان کا پانی جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اور سائڈ پہ رکھتے جائیں گے۔ اچھی طرح سے ان کا جو پانی ہے وہ آپ نے ریموو کرنا ہے اور ایسے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ چھلکوں کا پانی ہم نے ریموو کر لیا ہے، اب ہم کریلوں کو بھی نمک لگا لیں گے۔ اس طرح سے کریلے کو پکڑنا ہے، نمک میں جو ہے اپنا ہاتھ لگا کے اس کو ایسے کریلے پہ لگا کے اچھی طرح سے مسل دینا ہے ایسے۔ ایسے ہم سارے کریلوں کو اچھی طرح سے مسل کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے۔ کریلوں کو ہم نے نمک لگا کے رکھ دیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ میں نے 1 کپ دال لی ہے، اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور یہ 700 گرام میں نے بون لیس چکن لیا ہے، اس کو ہم جو ہے بوائل ہونے کے لیے چولہے کے اوپر رکھ دیں گے۔ یہ میں نے گوشت اور دال کو بوائل ہونے کے لیے چولہے کے اوپر رکھ دیا ہے۔ جب پانی میں تھوڑا سا بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم 1 چمچ سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے، اور 1 انچ ادرک اور 10 گرام جو ہے نا لہسن اور 4 عدد ہری مرچیں میں نے لی ہے، ان کو ایڈ کر دیں گے۔ کریلوں کو ہم نے دھو کر خشک کر لیا ہے، اب ہم ان کو کٹ لگائیں گے اور ان کے اندر جو بیج ہیں وہ نکال لیں گے۔ اس طرح سے کریلا اٹھانا ہے، اس کو ایسے اتنا سا کٹ لگائیں گے۔ کٹ لگانے کے بعد اس میں سے بیج نکال لیں گے۔ ایسے اچھی طرح سے سارے بیج نکال لیں گے نا۔ بیج نکال کے ایسے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ دوسرا کریلا اٹھائیں گے۔ اس طرح سے
हम सारे करेलों को जो है वो इनके बीज निकाल लेंगे। दाल और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है और पानी भी जो है वो खुश्क हो गया है। तो अब हम इनको चॉप कर लेंगे। करेले के छिलकों को हमने धो के खुश्क कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया है। तो अब हम इसमें जो है करेले के छिलके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। छिलकों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। करेले के छिलके हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह भुन गए। तो अभी हम इनको उतार लेंगे। अब हम करेलों में भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 6 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, उसको ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद जो है इसमें हम 3 बड़े साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनको भून लेंगे। प्याज और टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें हरी मिर्च और जो है लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक जो है वो हमने हरी मिर्चों और लहसुन के पेस्ट में 1.5 चम्मच ऐड कर लिया था। तो अब जो है हम 1 चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे इसमें। और 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम जो है इसमें दाल और चिकन को जो हमने चॉप किया था वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो। तो अब हम इसमें करेले के जो छिलके हमने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। नाज़रीन ये मैं आधे ऐड करूँगा। करेले के छिलके थोड़े से मुझे कड़वे लगे थे तो इसलिए जो ना मैं इनको आधा ऐड करूँगा। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को भूनने के बाद जो है अब हम इसमें आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और आधा चम्मच ये जो है वो खुश्क धनिया लिया है, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है चूल्हा हम बंद कर देंगे। पेस्ट को हमने ठंडा कर लिया। अब हम इसको जो है करेलों में भरेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से भरने के बाद जो है इसके ऊपर हम धागा लपेट देंगे।
अच्छी तरह से धागा लपेट देना है। धागा लपेट के इसको साइड पे रख देना है। अब दूसरा करेला उठाएंगे और उसको भी ऐसे ही जो है कीमा भर के जो है ना सारे करेलों पे जो है वो हम धागा लपेट लेंगे। नाज़रीन, सारे करेलों को हमने अच्छी तरह से भर के धागा लपेट लिया है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। अब हम इनको ब्राउन होने तक जो है फ्राई करेंगे। नाज़रीन, इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे जो है फ्राई करेंगे। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ना इनको फ्राई करना है। और वक्फे वक्फे से जो है ना इनकी साइड जो है ना वो चेंज करते रहना है। माशाल्लाह से करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे फ्राई हुए हैं। कलर भी बहुत अच्छा निकला है इनका। माशाल्लाह करेले हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें।